अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मौजूद जो है, आप मैं सब हम रोज़मर्रा एक दुआ सुनते भी हैं और दुआ करते भी हैं कि या अल्लाह हमें नेक सालेह हुक्मरान अता फरमा। हर मस्जिद में, हर मिंबर पे, हर महफिल में, हर घर में, हर दिल में हर शख्स ये दुआ मांगता है कि अल्लाह करीम हमें नेक और सालेह हुक्मरान अता फरमा। लेकिन देखना ये है कि जो दुआ हम कर रहे हैं उस पे अमल कितना होगा और अमल किस तरह होगा। कहते हैं कि सुना भी था, बड़ों से सुन रखा है कि जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। तो क्या हम अवाम इस काबिल हैं या क्या हमारे अमाल का नतीजा है ये हुक्मरान जिनसे हम पनाह मांगते हैं और हम कहते हैं अल्लाह हमें नेक और सालेह हुक्मरान अता फरमा। आइए देखते हैं हमारे रवैये कहां से शुरू करो। रोजमर्रा के रवैये से। क्या हम किसी चीज को बर्दाश्त करना पसंद करते हैं? क्या हम किसी की छोटी सी गलती को माफ करना पसंद करते हैं? क्या हम अपनी अना को पसे पुश्त डालकर किसी से कोई भलाई करना पसंद करते हैं? क्या हम नाप तोल में कमी ना करना पसंद करते हैं? क्या हम दूध में मिलावट ना करना पसंद करते हैं? क्या हम मिर्चों में मिलावट ना करना पसंद करते हैं? क्या हम ठंडी मुर्गी यानी मुर्दा चिकन जो है वो फरोख्त करना नापसंद करते हैं? क्या हम होटलों के ऊपर 2 नंबर लौंग, 2 नंबर चावल, 2 नंबर मसाला जात इस्तेमाल ना करना पसंद करते हैं? क्या हम 10 रुपए की दवाई 100 रुपए में ना बेचना पसंद करते हैं? क्या हम जाली पत्ती फरोख्त करना और उसका इस्तेमाल करना नापसंद करते हैं? क्या हम मिठाइयों में सर्फ, सोडा इस्तेमाल करना नापसंद करते हैं? क्या हम फ्रूट को रंग देना और वो भी कपड़ों वाले रंग लगाना नापसंद करते हैं? क्या हम दही में अरारोट और दीगर अशिया मिलाना नापसंद करते हैं? कौन सी मिलावट है जो हम ना करना नापसंद करते हैं? क्या हम 2 नंबर चीज 1 नंबर के रेट पे बेचना नापसंद करते हैं? क्या हम अपने रवैयों में तब्दीली लाना पसंद करते हैं? क्या हम रास्ते में चलते बारिश में गाड़ी के ऊपर सवार होकर इस चीज को पसंद करते हैं कि आगे से साइकिल वाला आ रहा है, मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, स्पीड को आहिस्ता कर लें, वो पानी के छींटे जो उसके ऊपर कपड़ों को पड़ेंगे, हो सकता है वो नमाज पढ़ता हो, उसकी वजह से उसके कपड़े जो है पलीत हो जाएंगे। क्या हम पसंद करते हैं? नहीं, कभी नहीं। क्या हम एम्बुलेंस को सड़क पे चलते हुए रास्ता देना पसंद करते हैं? कभी नहीं। क्या हम अस्पतालों के अंदर 2 नंबर डॉक्टर्स को बिठाकर मरीज को चेक करवाना नापसंद करते हैं? क्या हम डॉक्टर्स के पास जाकर डॉक्टर्स की फीस डबल ट्रिपल ना लेना पसंद करते हैं? क्या डॉक्टर्स अपने तैयार करदा फार्मों के अंदर, फार्मेसियों के अंदर अपनी दवाइयात के अलावा कोई दूसरी दवाई लिखना पसंद करते हैं? क्या डॉक्टर्स ये चाहते हैं कि हमारा मरीज 1, 2, 3 खुराकों में ठीक हो जाए? कभी भी नहीं चाहेंगे। क्या गायनाकोलॉजिस्ट ये चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, सजीगिन ना करना पड़े यानी ऑपरेशन ना करना पड़े? कोई पसंद नहीं करेगा। हम हर तरह से अपने काम के, अपने अमाल को नहीं देखते, लेकिन हम ये दुआ जरूर करते हैं कि अल्लाह करीम हमें नेक सालेह हुक्मरान अता फरमा। हम अपने रवैयों को तो देखते नहीं। हम जाते हैं हज करने के लिए, हज के बाद वही काम शुरू कर देते हैं। हम जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के बाद हम फिर वही मिलावट, वही झूठ, वही करप्शन, वही दगाबाजी, वही हराम खोरी सब कुछ करना पसंद करते हैं, वही गाली गलौज करना पसंद करते हैं। क्या हम अपने रवैये में ये तब्दीली लाना पसंद करते हैं कि ये मुजरम नहीं है, ये बेगुनाह है? क्या हम ये पसंद करते हैं कि इसको पैसे लिए बगैर बेगुनाह करार दे दें? क्या हम रिश्वत ना देना पसंद करते हैं? क्या हम सिफारिश ना देना पसंद करते हैं? क्या हम ये पसंद करते हैं कि एक पढ़े लिखे शख्स को वोट डाल दें?
کیا ہماری سوچ الیکشن میں صرف یہاں تک محدود نہیں ہوتی کہ جناب یہ بندہ جو ہے پڑھا لکھا تو ضرور ہے، نیک ہے، باعمل ہے، لیکن تھانے کچہری میں بات نہیں کر سکے گا، ہمارے بندے کو چھڑوا نہیں سکے گا؟ کیا ہم اپنا نمائندہ منتخب کرنے کا معیار اس سے آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی چور کو، کسی ڈاکو کو، کسی لٹیرے کو یہ جانتے ہوئے کہ وہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے، وہ لٹیرا ہے، ووٹ نہ دینا ناپسند کرتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ ہمارا ووٹ دینے کا ایم، ہمارا نظریہ، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار اے بندہ جیڑا ہے، اے بندہ چلو جنج دا بھی ہے، جس طرح دا بھی ہے، جیسا بھی ہے، لیکن یہ تھانے کچہری میں بات کر لے گا، ہمیں تھانے میں کوئی کام پڑے گا ہمیں چھڑوا دے گا، چاہے وہ 5 سال آپ کو کام ہی نہ پڑے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ایک ایم این اے، ایک ایم پی ہمارے محلے کی گلی بنوائے، ایک ایم این اے، ایک ایم پی ہمارا راستہ جو ہے وہ ٹھیک کروا دے، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے ہم لاکھوں کا گھر بنوا کر ہزاروں کی نالی اپنے گھر کے راستے میں نہیں بنوا سکتے؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے وہ سڑک جو ہمارے پیسوں سے بنتی ہے ہم اپنے گھر کا پانی اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، ہم نالی بنوانے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرما۔ پھر آگے چلیے معاشرتی رویوں کی بات لے لیں۔ کیا ہم اپنے گھر کے اندر اپنے احتساب کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کبھی نہیں۔ کیا ہم اپنے اس گریبان میں جھانکنے کے لیے تیار ہیں؟ کبھی نہیں۔ ہمیں دوسرے کا گریبان چاک تو نظر آتا ہے لیکن ہمیں اپنا چاک گریبان کبھی نظر نہیں آتا۔ تو صاحب پہلے ہمیں اپنے گھر کی طرف دیکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس رویے کے میں اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں، پھر ہم کہتے کیا ہے، ہم کرتے کیا ہے۔ یار کی کریے سارے انج دینے سانو پھر انج دی ہونا پہندا ہے، یعنی کہ ایک گناہ کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چھوڑ دیں۔ کسی کی بہو بیٹی کی عزت تار تار کرنے والے کی سفارش لے کے ہم پہنچ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں چھڈو جی جہاں اتنی بدنامی ہوگی ہے انج کرو گے تو اور بدنامی ہوگی، 2 دن بعد چھوٹ جائے۔ الٹا اس کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں اس بیچارے کے اوپر، بجائے اس کے کہ دوسرے کے اوپر پریشر ڈالا جائے، اس کو سزا دلوائی جائے۔ ہم غریب کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہمارے رویے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، کوئی بھی سیاسی، سماجی، مذہبی مسئلہ بنتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہمارے حکمران اپنی پالیسی واضح کریں، ہم مذہبی لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ہاں جی فلاں نے یہ بیان نہیں دیا، فلاں نے یہ بیان نہیں دیا، فلاں نے بھی یہ بیان نہیں دیا، اور میاں تم ان بیانوں کو چھوڑو، پہلے دیکھو تو صحیح نا ہماری حکومت کیا کر رہی ہے۔ پالیسیاں واضح کرنا یہ حکومتوں کا کام ہے، یہ چھوٹے موٹے سیاستدانوں کا کام نہیں ہے، چھوٹے موٹے مولویوں کا کام نہیں ہے، لیکن ہم ہر جگہ پہ اپنے ٹھیکیدار خود بنے ہوئے ہیں۔ کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ہم نفرت کی آگ لگانا ناپسند کرتے ہیں؟ کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ہم دل میں دوسروں کے لیے بغض رکھنا ناپسند کرتے ہیں؟ کیا کوئی یہ کر سکتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ منافقت نہ کرے؟ ہم رویوں کے بڑے ڈھول پیٹتے ہیں لیکن ہم نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اپنے رویے کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے، نیک اور صالح حکمران اس وقت ہمیں ملیں گے جب ہم خود سے اپنے عمل سے نیک اور صالح ہو جائیں گے۔ آج ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم 10 روپے کی چیز لے کر جب تک 100 روپے یا 50 روپے کی نہ بیچے ہم کہتے ہیں یار چس ہی نہیں آئی کاروبار دی۔ بات سمجھ رہی ہے نا میری؟ کہ ہم یعنی اگر ایک سوٹ ہے تو اس میں سے 10 سوٹ جب تک کی قیمت جب تک نہ نکالے ہم کہتے ہیں نہیں یار کچھ چس نہیں آئی ہے، یار کچھ خدا کا خوف کریں۔ اور میرے بھائی منافع کمائیں، کون منع کرتا ہے، لیکن جائز منافع لیں نا۔ اللہ کریم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر ہم عمل نہیں کر رہے اور پھر ہم دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرما۔ دعائیں بھی اس وقت قبول ہوتی ہیں جب پیٹ کے اندر بھی نیک اور صالح لقمہ گیا ہو۔ دعائیں اس وقت قبول ہوتی ہیں جب ہمارے عمل بھی نیک اور صالح ہوں۔ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں کھڑے ہو کے بھی کسی نہ کسی کی سوچ میں ڈوبے ہوتے ہیں، اب باہر جا کے میں نے یہ کرنا ہے، فلاں کو میں نے یہ دھوکہ دینا ہے، فلاں سے میں نے اتنے پیسے زیادہ لے لیے، اتنا منافع کما لیا، 10 روپے کی چیز تھی میں نے اتنے میں بیچ دی، اور یہ دیکھیں میں نے کیا کام کیا ہے۔ یعنی ہمارا عمل یہ ہے کہ اگر اچھا ہو تو ہماری کامیابی، ہمارا ذہن، اگر برا ہو تو پھر کہتے ہیں اللہ کی مرضی ایسی تھی۔ یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، یہ ہمارے اندر جو شیطان چھپا ہوا ہے نا اس کی مرضی ہے۔ ہمارے اندر کا رحمان کو ہم نے جگایا ہی نہیں ہے،
हम शैतान को जगा रहे हैं। हम माशरे में छुपे उन भेड़ियों के पास तो चले जाते हैं दुआ करवाने के लिए, दम करवाने के लिए, तवीज निकलवाने के लिए, कि कभी अल्लाह के घर में बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, कभी अल्लाह के कलाम को खोल के अल्लाह करीम से हम कलाम नहीं हुए, कभी हमने अल्लाह करीम से दुआ नहीं की, कभी उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर हम रोए नहीं हैं। हम दुनिया के सामने तो रोने के लिए तैयार हैं, लेकिन रहमान के सामने रोने के लिए तैयार नहीं है। यकीन माने अल्लाह के हुजूर एक निकला हुआ आंसू मकबूल तरीन आंसू है। वो आपका मजाक नहीं उड़ाता। अल्लाह करीम अपने बंदे को कहता है कि मेरी तरफ आ, वो उसके आंसू का मजाक नहीं उड़ाता, वो उसके आंसू का भरम रखता है। दुनिया वालों के जब सामने रोएंगे तो वो तो मजाक करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, आपकी बेबसी को देखेंगे। अपनी बेबसियां हमने अपनी ख्वाहिशात के ताबे कर दी है, अपने अमाल हमने अपनी ख्वाहिशात के ताबे कर दिए। ख्वाहिशात को छोड़े, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनाए हुए बताए हुए रास्ते पे चलें, उन रास्तों को अपनाएं, फिर ही भलाई है, फिर ही आपकी ये दुआएं अल्लाह करीम हमें नेक और सालेह हुक्मरान अता फरमा, फिर कबूल होंगे, उनको दर्जा कबूलियत मिलेगा। लेकिन हमारे अमाल सबसे पहले हैं, तो हमें ये दुआ करने से पहले, दो हुक्मरानों को बद दुआएं देने से पहले हमें खुद भी तो देखना है कि जितनी दुआएं हम बद दुआएं उनको दे रहे हैं हुक्मरानों को, उसमें हमारा अमल दखल कितना है। उनका तो कोई कसूर ही नहीं है, वो तो जैसे हमने उनको मुंतखब किया तो वही मुंतखब होके आने हैं ना। फिर हमें बात बरादरी की आ जाती है और बात फिर वही चल पड़ती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर वाले, कि उनके जब उनके काफिर थे तो कहते थे हाँ यार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, जो बातें कर रहे हैं सब ठीक है, लेकिन क्या करें, हम अपने अबा के दीन को नहीं छोड़ सकते। आज हमारा भी वही काम है। हमें ये पता है कि फलां चोर है, फलां डाकू है, फलां लुटेरा है, फलां करप्ट है, चोर है, सब कुछ है, लेकिन हम क्या कहते हैं, यार की करिए, बड़े वडेरे साढ़े नाल लगे सी ते तो लगे। यानी हम शख्सियत परस्ती में पड़े हुए हैं। हमें मुल्क अजीज है कोई नहीं, हमें मुल्क का मफाद कोई नहीं है, हमें बच्चों का मफाद कोई नहीं है, हमें रिश्तेदारों का मफाद कोई नहीं, हमें अपनी ज़ात का मफाद अजीज है। तो मेरे प्यारों, ऐसे दुआएं कबूल नहीं होगी, इसके लिए कुछ अमल भी करना पड़ेगा, और वो अमल है अल्लाह करीम का और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया वो रास्ता, नमाज और कुरान पाक। जब हम इसकी तरफ लौटेंगे तो सारे काम ठीक हो जाएंगे। इससे पीछे हट रहे हैं, हम तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। हमें फिर किसी हुक्मरान को कोसने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे अभी हम इसराइल के गिर्द में जो मुस्लिम ममालिक हैं हम उनको कोस रहे हैं, उस वक्त हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंदर से वो चीज़ें निकाल दी गई हैं ना। हम मादा परस्ती में चले गए हैं, वो जिहाद का जज्बा हमसे निकाल दिया गया। हमारे निसाब, हमारी तालीम, हमारे अमल, ये गैरों के मरहूम मिन्नत हो गए हैं। आज वो चीज़ें हमें वापस लानी है। इससे पहले कि हम ये दुआ करें कि अल्लाह करीम हमें नेक और सालेह हुक्मरान अता फरमा, हमें खुद से भी नेक और सालेह बनना होगा। बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे किसी और मौजूद के साथ। जज़ाकुमुल्लाह खैर।